100% stelle ich das dann auch rein. Damit wenigstens ein paar Leute das verstehen. Warte. Warte. Ja. Alter. Oh. Das ist jetzt genau geschlagen. Oh Scheiße, es läuft ja schon. Aha. Schmeckt scheiße. Ich schlag dich nicht. Warte. Ich stelle euch jetzt meine geilen Shots vor. Boah, nee, komm. Geh kacken. Du siehst kacke aus. Ich hab gesagt, geh kacken. Rutsch näher. Komm her, du Bitch. Kannst mir auch ruhig deine Chips geben? Und wie so ein Geizkragen sein. Danke. Dankeschön. Warte, wollen wir? Machen wir. Warte. Ich will aber, dass es so viel schön genau. Er sagt dich schon nicht. Ich bin heute, я сегодня не причесанная. Ну, причесанная, но... Короче, вы поняли. Так вот. Это этот говнюк возле меня, мой кузен. Югославien? Fick dich! Он такая дрянь маленькая, но все равно я его люблю. Keiner drängt hier. Я его скоро придушу. Честно. Придушу? Sag. Sag? Nicht sag, sondern du sollst sagen. Я люблю Настю. Was ist люблю? Скажи, я люблю Настю. Ох, нам слеза фасть. Ладно, это видео мы сделали, потому что нам нехер делать. Ja, genau, ничего. Наши предки ушли, оставили нам только чипсы. Genau. И фанта, которая уже скоро кончится. И вот мы ждем уже как 4 часа, пока наши предки назад вернутся. Они нас вообще кинули, не кормят. А вот та чукча сзади меня все сожрала уже. Блять. Du bist so ein Schwein, weißt du das? Ладно, мы прощаемся. Пока.